بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح سورۃ المؤمنین کی ابتدا سے شروع ہوتی ہے، 18ویں پارے سے۔ سورۃ المؤمنین کی ابتدا اس تفصیل سے کی گئی ہے کہ فرمایا کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے یعنی فضول اور بے مقصد باتوں اور کاموں سے دور رہتے ہیں، اپنے نفس، اخلاق، زندگی اور مال سب کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنے جسموں کے قابل شرم حصوں کو چھپا کے رکھتے ہیں اور جنسی معاملات میں آزاد اور بے لگام نہیں ہوتے، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کی پیدائش میں خدا کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان سے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل دی، اور کائنات میں خدا کی پروردگاری کی جو نشانیاں ہیں ان سے سزا اور جزا کے لازم ہونے کی دلیل دی، ہر قسم کے میووں، پھلوں اور غذا کی دوسری چیزوں، جانوروں اور ان کے دودھ اور دوسرے فوائد کی تفصیل گنا کر توجہ دلائی کہ جو ہستی تمہاری ایک ایک ضرورت اور آسائش کا اس درجے خیال رکھتی ہے، کیا تمہیں اور ان چیزوں کو بنا کر وہ ایک کونے میں جا بیٹھی ہے اور اس بات سے بالکل بے تعلق ہو گئی ہے کہ تم اس کی دنیا میں کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو؟ کیا اس کی انصاف پسندی کا یہ لازمی تقاضا نہیں ہے کہ وہ ایک دن ایسا بھی لائے جب تم سے تمہاری ذمہ داریوں کی بازپرس ہو اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے والوں کو جزا اور ناشکری اور ظلم کرنے والوں کو سزا دی جائے؟ بتایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ملا اور وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے، لیکن ان کی امتوں نے ان کے لائے ہوئے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور اب سب اپنے اپنے طریقوں میں مگن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ صبر کریں اور کچھ دن انہیں اپنے طریقوں پر مگن رہنے دیں۔ یہ دنیا دار اور دنیا پرست اپنی انہی دلچسپیوں میں ڈوبے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کو پکڑیں گے تو یہ سب چیخیں اور چلائیں گے، لیکن یہ سب بیکار ہوگا۔ سورت کے خاتمے پر نافرمانوں کو دی جانے والی عبرتناک سزا کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ہمارے فرمانبرداروں اور ہم سے بخشش اور رحم کی دعا کرنے والوں کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کی مخالفت میں تم یہ بھی بھول گئے کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے صبر کا پھل میں نے دیا ہے کہ انہیں کامیاب کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے؟ کہیں گے ایک دن یا اس کا کوئی حصہ۔ ارشاد ہوگا تھوڑی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ بات اسی وقت جان لی ہوتی۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، میرے رب درگزر کر اور رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نور میں سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کی گئی کہ ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، پھر جھوٹے الزام کی سزا بیان کی کہ 80 کوڑے مارے جائیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام منافقین نے لگایا تھا اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بری کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ سورہ نور مدنی ہے، اس سے پہلی سورۃ المؤمنین مکی تھی۔ اس میں ایمان کے جو تقاضے، نمازوں میں خشوع و خضوع، لغویات سے پرہیز، تزکیہ نفس، شرمگاہوں کی حفاظت اور جنسی جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنی امانتوں اور قول و قرار کی پاسداری، ان کے اثرات ظاہر ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی انفرادی زندگی میں ابھر سکتے تھے، اس لیے کہ مکے میں ان کی کوئی اجتماعی اور مؤثر قوت نہیں تھی۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینے میں جمع ہو گئے اور ان کی ایک اجتماعی اور سیاسی شکل بن گئی، تب وقت آیا کہ اس ایمان کے تقاضے ان کی معاشرتی زندگی میں بھی نمایاں ہوں۔ چنانچہ جس رفتار سے حالات سازگار ہوتے گئے، معاشرے کی اصلاح کے احکام نازل ہوتے گئے اور ایمان کی نورانیت جو اب تک صرف افراد تک محدود تھی،
एक पूरे माशरे को मुनव्वर करने लगी। सूरह नूर इसी सिलसिले की एक सूरा है जिसमें अहले ईमान को इन अहकाम और हिदायत से आगाह किया गया जो उनके नए तश्कील पाने वाले माशरे को ईमान के असरात से मुज़य्यन और मनाफी ईमान मफासिद से महफूज रखने के लिए ज़रूरी थे। इब्तिदा ही में फरमाया कि यह एक अजीम सूरा है, हमारा उतरा हुआ फरमान जो अहकाम दिए जा रहे हैं उनकी हैसियत फ़र्ज की है जिनकी इताअत बेचूं व चरा की जानी चाहिए। फिर जिना का जिक्र किया क्योंकि माशरे के इंतशार और फसाद में सबसे ज़्यादा दखल उसी को है। माशरे के इस्तेहकाम का इन्हिसार इस बात पर है कि रहम के रिश्तों की पाकीज़गी बरकरार रखी जाए, उनका एहतराम किया जाए और उन्हें हर तरह के खलल और बिगाड़ से महफूज रखा जाए। जिना इस पाकीज़गी को ख़त्म करके माशरे को बिल आखिर ढोर ढंगरों का एक गला बनाकर रख देता है, रिश्तों पर से बाहमी एतमाद उड़ जाता है। इसलिए इस्लाम ने पहले दिन से इस इंतशार को रोकने के लिए तफसील से अहकाम जारी किए और जिना की सज़ा को दीनुल्लाह करार दिया, यानी अल्लाह का दीन। आजकल ये फ़लसफ़ा खड़ा किया गया है कि जो लोग जुर्म करते हैं वो ज़हनी बीमारी के सबब करते हैं, इस वजह से वो सज़ा के नहीं बल्कि हमदर्दी के मुस्तहिक़ हैं, उनकी तरबियत और इस्लाह करनी चाहिए। इस फ़लसफ़े की वजह से खुदा की ज़मीन गुंडों और बदमाशों से भर गई है और चोरों और जानियों की हमदर्दी में लोग यहाँ तक कि मुसलमान भी नऊज़ बिल्लाह खुदा से भी ज़्यादा रहीम बन गए हैं। माशरे को खराबियों से बचाने के लिए जो अहकाम दिए गए हैं उनमें से चंद अहम हैं। मुसलमान मर्द औरत का यह हक़ है कि दूसरे अफराद उनके बारे में अच्छा गुमान रखें और जब तक दलील से किसी का गलत होना साबित न हो जाए सुनी सुनाई बातों पर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। शरीर लोगों को भी खुली छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए बल्कि उन्हें बुराई से रोकना चाहिए और मसनून तरीक़ों की तलक़ीन करना चाहिए। बदमाश लोग अच्छे माशरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए बेहयाई कर चर्चा करते हैं, मगर ये बात खुदा के नज़दीक सबसे बुरी है। बेहयाई फैलाने वालों के लिए दुनिया और आखिरत में रुस्वा करने वाला अजाब है। बेइजाज़त एक दूसरे के घरों में दाखिल नहीं होना चाहिए। 3 दफ़ा इजाज़त मांगने पर भी जवाब ना मिले तो वापस लौट जाना चाहिए। औरत और मर्द दोनों को आमना सामना होने पर निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया गया क्योंकि दोनों के दरमियान सबसे पहला कासिद निगाह होती है। नफ्सियाती इस्तेहाल से बचने के लिए बावकार लिबास पहनने और दुपट्टा ओढ़ने को ज़रूरी करार दिया गया जिससे सर और गिरेबान को ढांका जाए, यहाँ तक कि सीना भी छुप जाए। बेवा औरतों और लोंडी गुलामों तक का निकाह करने की ताकीद की और कहा कि जब कोई निकाह की उम्र को पहुंच जाए तो लाजिमन निकाह का बंदोबस्त होना चाहिए। कायनात की निशानियों पर गौर करने की दावत दी कि इस कायनात में तमाम इख्तियारात और तसर्रुफात का मालिक अल्लाह वहदहु ला शरीक है, हर चीज़ उसी की हम्द और तस्बीह करती है। इसलिए इंसानों का भी फर्ज है कि उस पर ईमान लाएं, उसकी इबादत और इताअत में किसी को शरीक करके उसके गज़ब के मुस्तहिक ना बने। यहाँ इशारा है इस बात की तरफ कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किसी की इताअत ना की जाए। हमारे यहाँ एक बीमारी ये फैली हुई है कि शौहर अगर बेपर्दगी और बेहयाई चाहता है तो औरत ये कहकर शौहर ऐसा चाहता है वही रविश इख्तियार कर लेती है, इसका कोई जवाज नहीं। मुनाफिकीन को तंबीह की कि उन्होंने जो रविश अपनाई हुई है कि अपने मफाद की हद तक खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानते हैं और मफाद के खिलाफ उनके हुक्म को टाल जाते हैं, ये रविश अब नहीं चलेगी। मानना है तो पूरी यकसुई के साथ खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो, वरना खुदा को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे साथियों को निहायत वाज़ेह अल्फाज में खुशखबरी दी कि ज़मीन की खिलाफत तुम्हें मिलेगी और मुखालिफीन और दीन के दुश्मन तुम्हारा और तुम्हारे दीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम नमाज का एहतमाम करो, ज़कात अदा करते रहो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर पूरी दिल जमई से डटे रहो। जल्द वक्त आने वाला है कि खुदा खौफ की हालत को अमन और इत्मीनान से बदल देगा। बाज़ माशरती अहकाम सूरे के आखिर में दिए गए हैं। आयत नंबर 58 में कहा गया है कि घर के नौकर चाकर और नाबालिग बच्चों को चाहिए कि इन 3 औकात में इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल हो।
नंबर 1 फजर की नमाज से पहले, नंबर 2 दोपहर को जब कपड़े उतार कर लेटते हो, नंबर 3 इशा की नमाज के बाद। ये 3 औकात तुम्हारे पर्दे के हैं। इन औकात के अलावा वो बिला इजाजत आए तो तुम पर और उन पर कोई गुनाह ना होगा। तुम एक दूसरे के पास बार बार आते जाते हो। इस तरह अल्लाह ताला अपने इरशादात की तौज़ीह करता है। वो बड़ा अलीम व हकीम है। फिर बच्चे जब बड़े हो जाए तो चाहिए कि इसी तरह इजाजत लेकर आया करें जिस तरह उनके बड़े इजाजत लेते रहे हैं। जो औरतें उधेड़ उम्र की हों और उन्हें निकाह में दिलचस्पी ना हो, वो अगर अपनी चादरें उतार कर रख दें तो उन पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि जीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। फिर भी वो एहतियात करें और हयादारी बरतें तो उनके हक में अच्छा है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला का यह हुक्म आया कि एक दूसरे का माल नाजायज तरीकों से ना खाया करो, तो लोग एक दूसरे के यहाँ खाना खाने में सख्त एहतियात बरतने लगे, हत्ता कि कानूनी शर्तों के मुताबिक साहिब खाना की दावत और इजाजत जब तक ना हो किसी अजीज या दोस्त के यहाँ भी खाना जायज नहीं समझते थे। उसकी तरदीद में फरमाया, माजूर हजरात, अंधे, लंगड़े, बीमार और खुद तुम लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ खाना खा सकते हो, जैसे बाप, दादा, माँ, नानी, बहनों और भाइयों के घर, इस तरह चचा, फूफी, खाला, मामू के घर भी खाना खा सकते हैं। इसी तरह जिन घरों की कुंजियां तुम्हारे सुपुर्दगी में हो या जो तुम्हारा करीबी बेतकल्लुफ दोस्त हो, उसके यहाँ भी खा सकते हो। इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि सब मिलकर खाओ या अलग अलग खाओ। अलबत्ता जब घरों में दाखिल हुआ करो तो अपनों को सलाम कर लिया करो कि ये दुआए खैर है जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा बड़ी बाबरकत और पाकीज़ा चीज है। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे सामने आयात बयान करता है, तवक्को है कि सूझबूझ से काम लोगे। इस आयत से ये बात भी समझ में आती है कि माजूर हजरात का हक है कि मुस्लिम माशरे का हर फर्द उन्हें खाना खिलाने पर तैयार रहे। नीज वो खुद भी किसी के घर जाकर खाना मांग सकते हैं, खा सकते हैं। साहिब खाना को इनकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह कि आइज़ा व अकारिब के घर खाना ऐसा है जैसा अपने घर खाना। करीबी रिश्तेदारों और बेतकल्लुफ दोस्तों के यहाँ खाने के लिए बाकायदा इजाजत जरूरी नहीं। आदमी उनमें से अगर किसी के यहाँ जाए और घर का मालिक मौजूद ना हो और उसके बीवी बच्चे खाने को कुछ पेश करे तो बेतकल्लुफ खाया जा सकता है। आखिरी रुकू में फरमाया कि जब इज्तिमाई काम के मौके पर मुसलमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हों या अपने अमीर के साथ हों और कोई इनफिरादी जरूरत पेश आ जाए तो मुसलमानों को चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अमीर से इजाजत लेकर जाए। फिर अमीर को इख्तियार है कि इजाजत मांगने वाले की जरूरत के मुताबिक चाहे इजाजत दे या इनकार कर दे, और अगर इजाजत दे तो ऐसे लोगों के हक में अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत कर दे कि अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। इसमें तंबीह है कि किसी वाकई जरूरत के बगैर इजाजत तलब करना तो सरे से ही नाजायज है। जवाज का पहलू सिर्फ उस सूरत में निकलता है कि जबकि जाने के लिए हकीकी जरूरत लाहक हो। फिर जरूरत बयान करने पर भी इजाजत देना ना देना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अमीर की मर्जी पर मौकूफ है। अगर वो समझता है कि इज्तिमाई जरूरत उस शख्स की इनफिरादी जरूरत से ज्यादा अहम है तो वह पूरा हक रखता है कि इजाजत ना दे, और इस सूरत में एक मोमिन को उससे कोई शिकायत ना होनी चाहिए। इजाजत के साथ इस्तिग़फ़ार का हुक्म देने में तंबीह है कि इजाजत तलब करने में अगर जरा सी बहानाबाजी का भी दखल हो या इज्तिमाई जरूरत पर इनफिरादी जरूरत को मुकद्दम रखने का जज्बा कार फरमा हो तो यह एक गुनाह है। लिहाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानशीन को चाहिए कि इजाजत देने के साथ ये भी कह दे कि खुदा तुम्हें माफ फरमाए। अब सूरतुल फुरकान निहायत मौसर अंदाज में शुरू होती है। बड़ी ही बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज करने वाली किताब उतारी ताकि वो अहले आलम को होशियार कर दे कि वो ज़ात आसमानों और ज़मीन की बादशाही की मालिक, किसी बेटे या बादशाही में किसी की शिरकत से पाक है। उसने हर चीज को पैदा किया, फिर उसकी तकदीर मुकर्रर की। लोगों ने ऐसी हस्ती को छोड़कर उन्हें माबूद बना लिया जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं।
جو نہ جلا سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں۔ منکرین حق کا انجام بتاتے ہوئے ان کے انکار کی اصل وجہ بتائی، کیونکہ یہ لوگ ایک مرتبہ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اس لیے اب ضد پر اڑے ہوئے ہیں، مگر جب وہ گھڑی آنے پر ہاتھ پیر باندھ کر بھڑکتی ہوئی آگ میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی۔ اس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ سائے کے نظام کو اپنی قدرت کاملہ اور توحید کی دعوت کے برحق ہونے کی دلیل میں پیش کیا کہ تمہاری ساری زندگی اس سائے کے گھٹنے بڑھنے کی محتاج ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور حرارت پر سب کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور سایہ اس کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمیشہ سایہ رہتا یا ہمیشہ سورج نکلتا تو ساری مخلوق اس کی شعاعون سے جھلس کر رہ جاتی۔ یہ تو ایک حکیم اور قادر مطلق خالق ہے جس نے زمین اور سورج کے درمیان ایسی مناسبت قائم رکھی ہے جو ہمیشہ لگے بندھے طریقے سے آہستہ آہستہ سایہ ڈالتی اور اسے گھٹاتی بڑھاتی رہتی ہے۔ یہ حکیمانہ نظام نہ تو خود بخود قائم ہو سکتا تھا اور نہ بے اختیار معبود اسے قائم کر کے چلے جا سکتے تھے۔ خاتمے پر خدا کے اصل بندے کہلانے کے مستحق افراد کا نقشہ کھینچا ہے۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو نرم چال چلنے والے، جاہلوں سے بحث میں نہ الجھنے والے، عبادت گزار، عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگنے والے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والے، ناحق کسی کو نہ مارنے والے، بدکار